বৃহস্পতিবার বিকেলে বাগডোগরা ট্রাফিক পার্কে কাশ্মীরের নৃশংস জঙ্গি হামলায় নিহত ভারতীয় পর্যটকদের স্মরণে শোকসভার আয়োজন করা হয়। এদিন প্রদীপ জ্বালিয়ে নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। এদিন কাশ্মীরের পেহেলগাঁওয়ে নৃশংস জঙ্গি হামলার বিবরণ দিয়ে বাগডোগরার বাসিন্দা অম্বুজ কুমার রায় জানান, জম্মু কাশ্মীরের এই ঘটনা শুধুমাত্র ভারতীয় হিন্দুদের চিহ্নিত করে তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমরা। নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোক সভার আয়োজন করা হয় এদিন। बहुत ही बुरी घटना है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि पिछले 4-5 सालों में जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल था। धारा 370 हटने के बाद सभी लोग अच्छे से तरक्की कर रहे थे, वहाँ व्यवसाय बहुत अच्छी तरह से फल फूल रहा था। लेकिन अचानक से 2 दिन पहले वहाँ पे जिस तरह की घटना को आतंकवादियों ने अंजाम दिया है, और सिर्फ घटना को अंजाम नहीं दिया है, वहाँ पर उन लोगों ने पूछ के लोगों को मारा है कि कौन किस जाति के हैं। इस बात से समग्र हिंदू समाज जो है वो बहुत नाराज है, और हम लोग इस बात की कड़ी निंदा करते हैं। हम लोगों को बार बार बताया जा रहा है कि आतंकवाद की कोई जात नहीं होती, आतंकवाद की कोई जात नहीं होती है। हर आतंकवादी की एक जात होती है, सबको पता है उनकी कौन सी जात होती है। अगर आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती है, उन्हें मरने के बाद जला देना चाहिए, क्यों दफनाया जाता है? तो सबको पता है कि आतंकवादी की कौन सी जात होती है। हम बागडोगरा हिंदू समाज के लोग, बागडोगरा के आम आदमी जितने भी लोग हैं, हम लोग इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं, और मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम सरकार से अपील करना चाहेंगे, इस बार कोई भी चूक भारत सरकार से नहीं होनी चाहिए, और पाकिस्तान से इस बार जम के बदला लेना चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। অন্যদিকে কাশ্মীরের পেহেলগাঁওতে সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইটাহার এবং দুর্গাপুরে এবিভিপির পক্ষ থেকে চৌরঙ্গি মোড় এলাকায় সংগঠনের কর্মীরা মোমবাতি হাতে শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখায়। রায়গঞ্জবাসীদের জন্য সুখবর, যারা দীর্ঘদিন ধরে পেটের সমস্যায় ভুগছেন তাদের জন্য রায়গঞ্জ দিশারিতে আসছেন ব্যাঙ্গালোরের প্রখ্যাত গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট ডাক্তার ইরশাদ আলী এইচএমডি ডিএনবি। এখন থেকে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট দিনে ডাক্তারবাবুকে দেখাতে আজই যোগাযোগ করুন দিশারি হেলথ কেয়ার উকিলপাড়া রায়গঞ্জ শাখায়। যোগাযোগ করুন 7477785509 এই নম্বরে এবং 7477785512 এই নম্বরে।